Kaya tawag nila sa akin tatay. Okay. Bakit? Late ka pumasok, ganun. O at least nakatapos ka, no? Rick. Sa bagay, wala naman sa edad-edad yan, pag gusto mo mag-aral. Ini akong bugoy gani, oh. Ingon siya sa kuwata, dungan tag-eskwela ma. Ayaw, biyaya atong uyab dito si Auntie rin. Kay, bakit? Wala lang. Saka lang, walking through the woods. Okay. Through the woods or through the fire? Or through the bush? Bakit through the woods? Dugay kun undang. Abi na akong dugay rajid ka ni eskwela. Naapod ng hagit inom ako silingan pastilan hubog na puntaan ni daon grabe eh. Pero pareha man siguro mo ani, Lods. Gamay hagit mo uban, wajud basta alak jud ang mga hagit, di jud maingon nga pasa ako. Minto ka grade 5. Tapos, tuloy-tuloy na yan. Pag grade 6 ni mo, tuloy-tuloy na. Camping. Okay. God bless you po. Thank you. Same to you, Toto. Okay. Be careful. Be careful with the bush. Okay, ma'am. Basta taga Davao. Sa banda. I go. Okay, you take care. Amin, salamat po. Thank you, Toto International. Shout out. Kini si Toto naman, channel po ni siya. Yung channel to si Toto, oh. 2.46k. Uy, grabe yung itsura ay. Pugi din si Toto. Kamukha niya si ano. Wapo din siya. May bigote. Isa na eh. Jibos recommend. Pang MMK buhay ko host. Ganun. As in ba, MMK talaga yan, Rick. Hindi na ako magtanong, Rick, diba? Muhilak ko dre. Pero nakatapos ka, Rick. Natapos mo ang high school or naka-college ka rin. Pasilan ni Toto, balikis ito. Wala to, para pa to. Wow. 13 kayo. Uy, masaya pag marami. Hi po, shout out. Hi. Shout out kay Isin Shower. Ano, gawas na si Parabuyong. Pag uli to, hubog na po to. Cam milk. Halo ko. You kill me, bro. Uy, gwapo si Toto International, no?